For today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-remove ang password sa inyong Asus laptop. I-enter ko ulit dito ang password. So let's say kung incorrect or correct. So normally is incorrect kasi hindi ko na siya naalala since sobrang tagal ko nang hindi siya nagamit. Tak, 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 tak. Yan. The password is incorrect. Try again. So now, umpisahan na natin i-remove ang password. Ilagay nyo yung mouse dito sa button na yan, yung button turn off and on. Tapos, i-click nyo yung sign na yun guys. Tapos, dito yung shift. Sabay nyo siya. Kailangan i-hold nyo yung shift and then reset or restart. Pindutin lang yung shift guys hanggang may lumabas dyan. Ayan, choose an option. Kailangan nyo siyang piliin itong troubleshoot. Yan. Tapos, reset your PC. Alisin nyo yung kamay doon sa shift ha. Okay na yun. Ayan, preparing. Click next. Choose all drives. Clean the drive carefully. Are ready to go? Yes. So, click nyo lang po yung next. Ayan. Resetting your PC 1%. Ayan. After 1 hour, nagiging 57% na siya. Konting kimbot na lang. Ayan, may lumabas na. Reset your PC. Yan, okay na siya guys. May lumabas na siya. Ibig sabihin, nagiging successful yung pag-remove natin. Yan. So, click nyo lang dyan. Yan, kung saan kayong country. Tapos, anong language na gusto nyo. Yan, click nyo. Click nyo po yung next. Tapos all drives. Clean the drive fully. Yan. All ready to go? Yes. So, click next. Yan. Bagong ligo. Hinintay niya ako hanggang matapos. Yan. Resetting your PC 1%. Hantayin nyo lang guys hanggang magiging 100%. So medyo matagal siya. Abutin na tayo siya na click nyo yung next. Yan. So mas okay kung before bedtime nyo siya i-set. I accept or I agree. I-reset. Yan. Para hindi siya abala sa inyo. Type nyo yung pangalan dito guys. PC name yan.
PC name, tapos click nyo yung next. Yan. Get online. So, skip lang. Pwede nyo siya i-connect sa Wi-Fi later. Yan. Yan. Click nyo lang yung next. Next. So, dito sa part na to guys, magsiset kayo ng username, yan password. Guys, malapit na tayo. Bagong password nyo na. Tapos, sa pag-remove, or totally na-remove na talaga siya kasi, yan, you can get new apps yung mga from the store. So, pwede kayo mag-download yun like Google Chrome, i-remove, or i-forget. Kung anong gusto nyo i-download. Dahil X nga, diba? Taking care of few things yan. Yan, charan. Success na siya, guys. So, first time ko mag-remove ng password sa laptop. Ngayon naman, guys, subukan nating i-connect. No? I-connect natin sa Wi-Fi.